मकलनि मुक्तिरानखा मकलनि मुक्तिरानखा आमानो आसुरि मखोनाया देना आमानो आसुरि मखोनाया देना Tisak thani tik thar khogi nini aku sujawana oh tisak thani tik thar khogi nini aku sujawana nini aku sujawana Basha basha ke matam khum khol Basha basha ke matam khum khol Nini aku gobogan Nini aku gobogan Asuri makhnaya dena आमानो आसुरि मखोनाया देना Rangsang ni wai rupai ni bodong bai nono kabai lob kirsonga oh rangsang ni wai rupai ni bodong bai nono kabai lob kirsonga nono kabai lob kirsonga Busuk hajalo nang lehjatang kha Busuk hajalo nang lehjatang kha Asuri makhonaya dena Asuri makhonaya dena Asuri makhnaya dena आमानो आसुरि मखोनाया देना Asuri makhnaya dena oh asuri makhnaya dena Ini je Kuthar Sal haya kabachini je Ram Mandir উদ্বোধন থাঙি দङ ও জায়গাও চিনি তিনিজন নখনা আগরতলা শহরনি চিনি गोबां যারা পড়িতংনাই যারা স্টুডেন্টস এই যুবক একেবারে যারা আগরতলা শহর দংনাই जोंबो जेसि राम मन्दिर उद्বোधन तुइनाय ओ जे गोथार सालनो तुइनाय जों जत আগরতলা শহরাव रेलि खालामबाय अंकरजाक चिनि तिनि अयोध्याव चिनि राम मन्दिर उद्বোधन थाङि दङते किछु समयनि पुरेनो उद्बोधन नङिथाय तो आबन बागै जों सारा त्रिपुरा राज्योआवबो अमायखाय गोबां प्रग्राम खालामजाय दङ तारपरे जों नखना मियारावबो गोबां जायगा गोबां हास्टेआवबो रेलि खायजाय दङ तो आबन बागै जों दिनै जे कायसा दिनैनि दिन जत नगन दियारक सगै कायसा चिनि राम आस्थानि ব্যাপার जोंहाबो कोनो धर्म भित्तिक गैया चिनि एकटा आस्था मननि বিশ্বাসनि ব্যাপার आबन बागै जतनो जों
koboknai noro botokono ram mondir ni je utponna teinai joto nogo nogo dia rok songlai nai Dipaboli hekanyo aনন্দ উৎসব এইভাবে অমনের সঙ্গে পালাই